At first I was afraid, matabang lahat. Kept thinking, cooking's not for me. And just give up. But after spending so many nights, nakuha ko ngiti sarap dahil sa Noyo. They'll be wanting for more. Tinola. And now I'm back. Luto mo yan. Lagi akong hinahanap sa gatherings, bawal wala. Basta may Nor ang luto ko, they love me even more. Basta Nor, luto mo yan. Hey, hey. Nor Chicken Cubes. Meaty sarap tinola na gusto ng lahat? Kaya! Basta luto mo yan with Nor Chicken Cubes. Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B-vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor. Walang bibitiw! Mag Farex B araw-araw! Oh shucks, ako'y nagulat. May request si love, help your girl out. Worry no more, tutulungan ka ng Nord. Singing a mix. Asim kilig. Sinigang ulit next week, Han! Gusto ko pa kumain ng sinigang love, darling. Nor Sinigang. Ang simpleng pampakilig, Nor Sinigang. Ang dramang Mibalik Ko tungod nimo nga sinuwat ni Baby Farida Salgado ipasundayag sa Pardilyada Salgado Compound karong Enero 22. Ubos sa pag-sponsor ni Lorna Nocon ug iyang pamilya, Neil Miloy ug Nili Nocon. Ubos usab kini sa pag-sponsor sa Louis Tuslubua, BB Isel Fresh Meat Vendor sa Carbon Market, Russell Pitches Prim Amanense. Enero 22 diha sa Pardilyada Salgado Compound. Mibalik Ko tungod nimo. Ang dramang Ikaw Akong Unungan, sinuwat og ubos direksyon ni Baby Farida Salgado, ipasundayag diha sa Barangay Tangki 2, Purok Shadow 1, karong Enero 23, 2026, sa adlaw nga Bernes, diha sa Kapilya Putin. Kini ubos sa pagdapit sa sponsor nila ni Marlene Alolor ug Mary Grace Gituaban Ramo. Ayaw kalimot, magkita-kita ta. Basta na ay hilanat. Dapat matik, ibay Jessic. Sa hilanat hunahunaon kun unsay luwas makapaayo. Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip. Dapat matik, ibay Jessic. Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.